ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ବାସୀ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛେ। ଏଭଳି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପିଲା, ସବୁଠୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏକି ପୁରୀର ଏଇ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ବେଙ୍ଗବାଣିଆ, ଏଇ ହରଚଣ୍ଡ ସାହି ଗଡ଼ବଡ଼ସାହିରେ ତାଙ୍କ ଘର। ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଶହୀଦ ଦିବସ, ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସଟାକୁ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇ ସ୍ମୃତି କି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁକା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏଇଠି ସମାଧି ହେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପୁରୀରେ ପଶିକିରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିକିରି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ। ସେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ପିଲା, ଏଇ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସାହସ ଆଉ ବୀରତ୍ୱ ସମାଜକୁ ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସାହସ ଆଉ ଶକ୍ତି ସବୁ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। यार अर्थ है, यार उद्देश्य है आमे निर्भीक हवा, निरपेक्ष हवा, केबे भी भूल भाल काम करवानी, अन्याय को बर्दाश्त करवानी। ब्रिटिश पलि सत, ब्रिटिश पलैला, मोगल पलैले, सब पलैले, आम सरकार आसला, सब आसला। एबे दुर्नीति हटलानी कि? एबे भी दुर्नीति अच्छी, दुराचार भी अच्छी, राक्षस शक्ति एबे भी अच्छी। ताको आमे समस्ते मिसिले ही समाज सुधरिबो। आमे अन्य को दोष देइकिरी खसी जिवा सेमति नै। आमे भी आमे समस्ते देश पे किसी ना किसी गोटे करवा ना। तेणु बेंगबाणिया जन्मदिन में मुझे निश्चिंत जो मैंने भी आज ये सब हाजिर होती समस्त साधुवाद जनइबी और धन्यवाद भी देवी। यही महापुरुषों कार्यक्रम हवा उचित। जय जय। शहीद बेंगपणिया जी की जड़े अष्टम श्रेणी छात्र थिले गदाधर हाईस्कूल। तत्कालीन प्रजा आंदोलन से गडजात राजा मानकर जो प्रादुर्भाव एवं से नुआ शासन तंत्र जो प्रकार लोक मान हराण हरकत एवं बिहार एवं ओडिशार जो सीमा आंदोलन को लेकिन किए कौ राज्य को जीव कौ गाँ कोटिक जीव से बाबद जो प्रजा आंदोलन होता तार निआ जली उठता तालबणिया पुरीर तालबणिया सेठी जाइए आम बेंगपाणिया जी हरिहर पंडा प्रकृत नाम निज छाती की देखते शहीद होते। पुरी सहर व्यापी जाता आंदोलन एवं शह शह बस ट्रक ऑफिस ठारू आरंभ कर सब लोक निआ लगे शव को धरी शोभा यात्रा करते। तेणु ये जन विप्लवी जी की कम बयस उदाहरण सृष्टि कर स्मृति आज गदार हाईस्कूल परिसर में जो स्मारकी अच्छी प्रतीक अच्छी से जगह आम मैंने समस्त एकत्रित हलु, मन पकेलु, फूल पुष्पमाल्य अर्पण कलु एवं ये जड़े विप्लवी कथा आम पिला आगे कहलु। निश्चित भाव में समस्त प्रेरणा रही देवी। हाँ मु शहीद भाणीजी भाणीजी आज स्मृति रे माने माने आमर से मामू से जन्म होते 19/4/40 मसीह से गदाधर स्कूल में पढ़ुले अष्टम नवम बेले सी सड़ी कला खरसुआ आंदोलन बेले निज आत्मबली देते किंतु माने कहवा कथा आजिका जुगरे भली आम तो देखलु एत वर्ष है 1956 मसीह से 1956 मसीहा जनवरी 22 तारिख आमर सड़ीकला खरसुआर से गंडगोल चलता से बेले से आत्मबली देते से दिन 22/1/1956 मसीहा से परठू तो आज पर्यंत स्कूल पिला माने टिके से किसी भल काम करवा दरकार से सब विद्यालय माने हमर मामूकर शहीद दिवस पालन करूछु। अलग जगार करूँ कि शरीर सुस्थ थी नायक प्लाजा लाइब्रेरी मंगला पाठागार लाइब्रेरी पालन करूँ करूँ ए वर्ष करूँ आर वर्ष भी हो पार नाला। शहीद भवन है गुड़िया साही घरे पिला डाकी मुझे दिवस टी खा पी कर पालन करे। आम बो जाऊे बो वर्षे 1.5 वर्ष है चलीगले भौणी से किंतु यही समस्त गोटे चेतावनी दवापाई करा छोट छोट पिला माने आजिकल जुग तो समस्ते पाठ पढ़ुं बड़ बड़ चाकरी किंतु देश पाइंका किसी करने आग्रही हवा दरकार टे न मरवा कहीं चाहूना किंतु भल भल कम करमती ना टे रहा भी दरकार। आज पिला शिखी पारे आम से पिला
ଏଠି ଡାକି ଟିକେ ମିଠେଇ ଚକୋଲେଟ ନଡୁ ଫଡୁ ଏମିତି ବଣ୍ଟାଣ୍ଟି ଟିକେ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ଖୁସିରେ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ହଉଛି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ସବୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଝିଅ, ଜୋଇଁ, ଆମ ପୁତୁରା, ଭାଇ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ଚାଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହଉଛି ଶହୀଦ ବେଙ୍ଗଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ଶହୀଦ ଦିବସ। ଶହୀଦ ବେଙ୍ଗପାଣିଆ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳରୁ ସେ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଯେତେବେଳେ ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁରୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ସେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହୋଇ ସେଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦିଓ ସେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଗଦାଧର ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସେ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ପୁରୀ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଅବହେଳା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଶହୀଦଙ୍କର ଯେପରି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ରୋଡର ରାସ୍ତାର ନାମକରଣ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ସ୍ମୃତି ଆମ ନିକଟରେ ରହିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।